बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की मुलाकात के बाद जो पहला रिज़ल्ट है वो सामने आ गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला सामने आया है इंतखाबात से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे सियासी जमातों की फ़ंडिंग से मुतल्लिक जो मामला है उसमें अहम पेशरफ सामने आई है और चीफ जस्टिस ने एक जज को ओहदे से हटा दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निगरान जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से निगरान वफाकी हुकूमत ने हलफ उठा लिया है और काबीना ने हलफ उठा लिया है। उसमें आरिफ अलवी ने यह हलफ लिया है। 18 रुकनी निगरान काबीना में 7 मुआवन खसूसी शामिल हैं। हलफ उठाने वालों में जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर उमर सैफ, गोहर एजाज, सरफराज बुगटी, मुर्तज़ा सुलंगी, शमशाद अख्तर, मुर्तज़ा सुलंगी जैसे लोग आप अंदाज़ा लगाएं, शमशाद अख्तर, जमाल शाह, डॉक्टर नदीम जान, मोहम्मद समी, अहमद इरफान असलम, शाहिद अशरफ तारर, अनीक अहमद, अनवर अली हैदर भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। और इन सब ने हलफ जो उठाया है उसका मकसद ये है कि जो इंतखाबात हैं वो अभी होने का कोई प्लान नहीं है और इस वजह से ये एक तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत है और ये मईशत ठीक करने के लिए आई है। पहले ये मईशत ठीक करेगी और फिर उसके बाद अब देखना यह है कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत इसको क्या, जब हमारा आइन इजाज़त नहीं देता तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस और अगले चीफ़ जस्टिस, असल ज़िम्मेदारी काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर आएगी। वो इसमें क्या अपना किरदार अदा करते हैं, हमारी अदालतें, हाई कोर्ट्स क्या किरदार अदा करती हैं। और दूसरी जानिब अहम चीज़ ये होगी कि एक गैर मुंतखब जो हुकूमत है उसको बैरूनी दुनिया कैसे देखेगी, आलमी ताकतें कैसे देखेंगी, IMF कैसे देखेगा, ये बहुत अहम सवालात हैं और अब देखते हैं कि ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों से असासों और फंडिंग से मुतल्लिक जो केस था उस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मरासला लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को हदायत की है कि 29 अगस्त 2023 से कबल गोशवारे जमा करवाए जाएँ। हुकाम का कहना है कि सियासी जमातें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जारी करदा ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाएँ जिसमें आमदनी और अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजबात से मुतल्लिक तफसीलात दर्ज हों। आप जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने अपने 40,000 डोनर्स की तफसीलात दी थी, अपने असासों की तफसीलात दी थी, लेकिन साथ ही उनके साथ केस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उनके ख़िलाफ़ आज तक स्क्रूटनी कमेटी बन ही नहीं पाई। एक स्क्रूटनी कमेटी बनती है और वो हफ्ते बाद तहलील हो जाती है, एक इजलास भी नहीं हुआ। और चूँकि उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास अपने अकाउंट्स से मुतल्लिक बताने को है कुछ नहीं और इलेक्शन कमीशन उनको मुश्किल में देख नहीं सकता, उनको किसी तकलीफ़ में बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनको कोई परेशानी हो, उनको कोई जवाब देना पड़े, उनको कोई लिख के कुछ बताना पड़े। चूँकि इलेक्शन कमीशन की सारी जो तवानाइयाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये जो मरासला जारी किया है इसमें मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात के अपने जो साबिक लोग थे उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया था और उन्होंने जिस तरीके से बेनकाब किया था मौलाना फजलुर रहमान को और जिस तरीके से कहा गया था लीबिया से फंडिंग का कहा गया था, कज़ाफ़ी से, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं होती और अभी जैसे इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि हल्का बंदियाँ और ये और वो, कोई कह रहा था, किसी बंदे ने अभी एक ट्वीट किया, कहते हैं जी कि मईशत ठीक होने के बाद ही इंतखाबात होंगे, तो किसी ने कहा जी मईशत ठीक होने के बाद नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल ख़त्म करने के बाद इंतखाबात होंगे। तो ये चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, आइन और का जो कानून है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। अब ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे मुल्क के चीफ़ जस्टिस पर जाती है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं अहम मुलाकात की, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ़ जस्टिस की अहम मुलाकात होती है और ये जो वफ़द है, अक़लियती वफ़द, उसकी मुलाकात होती है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। चीफ़ जस्टिस से अक़लियती वफ़द की मुलाकात के दौरान चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अक़लियतों को दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल का कहना था कि हर पाकिस्तानी को मज़हबी आज़ादी हासिल है, सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हकूक़ की अमीन है।
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد فیصلے بھی کیے، عمل درآمد ہو نہ ہو فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے مسیحی اور ہندو برادری کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی بھی اقدامات اٹھائے ہیں۔ وہ جب سابق چیف جسٹس گلزار نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی۔ اور جو واقعہ ہوا ہے جڑاں میں، جو انتہائی افسوسناک ہے، وہ صرف اسلام کے خلاف نہیں، وہ انسانیت کے خلاف واقعہ ہے۔ اور جس دین نے ہمیں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو گرانے سے منع کیا ہے، اور پھر بائبل، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ایک آسمانی کتاب ہے، وہ جو کاپیز جلی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری ریاست کی کہ وہ اس سارے معاملے پر اپنی ذمہ داری نبھائے اور ایکشن لے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جج عاصم حفیظ کو OSD بنا دیا گیا ہے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو آفیشیل آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا ہے۔ بطور جج جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ کم عمر گھریلو ملازمہ رضوانہ پر وحشیانہ تشدد کیس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کی ہدایت پر سول جج عاصم حفیظ کو راولپنڈی میں OSD بنانے کا اور تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کی منظوری کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے جج عاصم حفیظ کو OSD کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق سول جج عاصم حفیظ راولپنڈی میں OSD رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جج عاصم حفیظ کو 19 اگست تک راولپنڈی میں چارج سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے بطور OSD۔ اس حوالے سے IG اسلام آباد کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو کہ ہم جج عاصم حفیظ کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کو شامل تفتیش نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانیت کی اور انسانیت کی جو بیسک نارمز ہیں اس کے بھی خلاف ہے، آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ ایک کم سن بچی کو انہوں نے ملازمہ رکھا اور پھر اس کے بعد اس پر تشدد ہوتا رہا اور یہ تماشا دیکھتے رہے۔ جن کا کام تھا قانون کی پاسداری، وہ خود قانون توڑنے والوں میں ملوث پائے گئے، اس وجہ سے ان کو ہم شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پہلے جو JIT بنائی گئی تھی اس کیس میں، اس JIT نے پہلے بھی طلب کیا تھا، جج پیش نہیں ہوئے تھے، اب اس JIT نے دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب، اور میں سمجھتا ہوں یہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا ایک اچھا اقدام ہے، احسن اقدام ہے کہ تفتیش ہونے دیں اور تب تک ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کل ایک اہم اجلاس ہوا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع پہلے کہہ رہے تھے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کا جو اگلا ایکشن ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ آیا عمر عطا بندیال صاحب کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، چونکہ پہلے یہ بات ڈسکلوز کی جاتی ہے، پہلے یہ بات میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے کہ عمر عطا بندیال سے چیف الیکشن کمشنر کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس میں آئندہ آنے والے انتخابات، تاریخ اور جلد انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور 1 گھنٹے بعد الیکشن کمیشن یہ اعلان کر دیتا ہے کہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہوں گے۔ تو میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے چیمبر میں ملاقات میں اس ملاقات کا پہلا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا حق ہے، میں پازیٹیو تنقید کر سکتا ہوں۔ عمر عطا بندیال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایکشن سے بتائیں کہ انتخابات 90 دن میں ہی ہوں گے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست دائر ہو چکی ہے، آپ کو آج کوئی نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی درخواست پر آپ فل کورٹ بینچ بنا دیں، بھلے آپ جو بھی کریں، لیکن الٹیمیٹ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، نہیں تو یہی سمجھا جائے گا اور تاریخ یہی لکھے گی جو پہلے لکھتی آ رہی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا 9 اپریل، وہ سارے کہ سب سے بڑا جو سہولت کار تھا وہ یہی لوگ تھے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 90 روز میں عام انتخابات نہیں ہو سکتے، جبکہ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کا کام
4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिस पर काम आज से शुरू किया गया है। तर्जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ कराने का फैसला किया है। नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवरत तलब की जाएगी, जबकि मुतल्लिका हुकाम को नई हल्का बंदियों के हवाले से अहकाम दिए जाएंगे। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियाँ कमेटियों को ट्रेनिंग देंगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इब्तदाई फहरिस्त 9 अक्टूबर को शाये की जाएगी। 10 अक्टूबर तक 8 नवंबर हल्का बंदियों पर एतराज़ात आयद किए जा सकेंगे। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर किए जाएंगे, जिसके बाद 14 दिसंबर 2023 को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाये होगी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों पर हमने काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंतखाबात अगर ये इस शेड्यूल पर भी रहें तो मार्च 2024 में जाके होंगे, जिसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इंतखाबात की तारीख को ख़ुद आगे कर सकते हैं। अब देखना है अदालतों ने, मैं और आप सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और ज़िम्मेदारी अदालतों की बनती है। तनख्वाह वो लेते हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ की। उम्मीद करते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।